প্রতিনিয়ত রাজ্যে আদিবাসী মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। এমনই এক ঘটনা আবারও ঘটল শিলিগুড়িতে। সালিশি সভায় আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে মারধরের ঘটনায় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভিত্তিতে 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত নকশালবাড়ি ব্লকের বাগডোগরার ভুজিয়াপানি এলাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের সামনেই আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করার ঘটনা সোমবার প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গত 19 জুলাই বুধবার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা গৌরী সরকার ও রোশনি খেরওয়ারের মধ্যে হাতাহাতি হয়। দুপক্ষকেই ছাড়াতে গেলে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন নির্যাতিতা আদিবাসী মহিলা জিতনি। পরদিন ঘটনা নিয়ে সালিশি সভায় নির্যাতিতা মহিলা উপস্থিত হতেই তার উপর চড়াও হয় রোশনি খেরওয়ার ও তার লোকজন। এরপরই মারধর, বিবস্ত্র করা সহ গোপন অঙ্গে হাত দেওয়ার অভিযোগ করে মহিলা। পুলিশের কাছে অভিযোগ করার পর পাল্টা পুলিশে অভিযোগ হয়। দুপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ বাগডোগরা থানার পুলিশ প্রদীপ সরকার, গৌরী সরকার, ললিতা বাল্মীকি ও শিবা বাল্মীকিকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন ডুয়ার্স তরাই আদিবাসী মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিনিতা কুজুর টেটে জানান, ঘটনাটি নিন্দনীয় এবং এই ঘটনায় দোষীদের কড়া শাস্তির দাবি জানান তিনি। बीते कुछ दिन से हम लोग कल ही हम लोग वीडियो के थ्रू से एक खबर मिला था ये जितनी उरांव के बारे में। तो हम लोग उसी खबर को देख के जितनी उरांव का घर पे आए थे, कल भी आए थे और आज भी आए हैं कुछ इसमें घटना घट ना जाए बोल के। तो बीते 19 तारीख को ये लोग का जो एक झगड़ा हुआ था 2 महिलाओं के बीच में, तो 19 तारीख मारपीट होकर अपना घर आ गए। उसके बाद बीच में कुछ नहीं हुआ, तो 20 तारीख को इसको वहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वहीं पब्लिक मिलके इसको मारा था। कितना जन लड़की लोग था वो लोग से मारपीट हुआ। इसका कपड़ा पूरा फाड़ दिया गया था मीटिंग में। वो भी 20 जन, 25 जन, 30 जन कितना था इतना ही बोल रही है। और दूसरी बात है उस समय पंचायत भी प्रेजेंट थी वहाँ पे, उसके प्रेजेंट होने पर भी उसके ऊपर हाथ लगाया गया। तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। जबकि अभी पूरा हम लोग का पूरा इंडिया जल रहा है। मणिपुर का एक घटना, हाल फिलहाल में मालदा का एक घटना, और खुद अभी हम लोग एक सिलीगुड़ी का एक नियरेस्ट में हम लोग को एक घटना देखने को मिल रहा है। तो ये तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है ना। झगड़ा कहीं भी हो सकता है, वाद विवाद कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक औरत का कपड़ा फाड़ोगे रात का 7 बजे, आप उसको मीटिंग बुलाओगे, ये तो अन्याय है। इसका खिलाफ तो हम आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो आज हम उसी चीज़ के लिए आज यहाँ आए हैं। क्या चाह रहे हैं हम लोग चाहते हैं जो सटीक जो यहाँ पे घटना हुआ है उसका तदंत हुआ जाए, इसको इंसाफ मिले। हम लोग वही चाहते हैं, आदिवासी समाज यही चाह रहा है। पुलिस को बोले हैं आप? हाँ, पुलिस के पास आज हम लोग गए थे, बात उत करके आए हैं। सर ने हम लोग को आश्वासन भी दिया है। वो बोला कि जैसे भी यहाँ पे जो भी हुआ है उस घटना के बेस पे ही हम लोग इसका न्याय विचार करेंगे बोल के वो लोग हम लोग का अश्योर किया है। 4 आदमी तो अभी तक अरेस्ट हुआ? हाँ, 4 आदमी अरेस्ट हुआ है। उसमें 4 आदमी अरेस्ट हुआ है, उसमें 2 आदमी इनोसेंट है। वो इसमें कोई इसमें जुड़ित नहीं था, वो कल्पित नहीं है। और जो 2 जन है शायद वही लोग है, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। तो अभी उनको तो कोर्ट भेज दिया गया है बोल के बताया जा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम विनीता कुजूर टेटे है। आपका कौन संगठन से? मेरा डुआर्स तराई आदिवासी महिला वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। আমি আমার নাম মন্টু বাড়াই, আদিবাসী কল্যাণ সমিতি আমাদের বিজয়নগর থেকে আমরা আসছি। আমরা এই ঘটনাটা এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেই আসলাম যে আমাদের জিতনি উরাও বোন যখন মিডিয়ার সামনে বলছিল যে আমি একা হয়ে গেছি, আমার পাশে যখন কেউ নেই, এই ধরনের যখনই আমরা শুনলাম আমরা একদম শোকাকিত যে এই ধরনের ঘটনা আবার এরকম মণিপুর বা মালদা এই ধরনের ঘটনা আমাদের এখানে কাছে এই ধরনের কি এরকম শুরু হয়ে গেছে বলে আমরা ঘটনাটাকে জানবার জন্য আমি আমাদের যে ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট যিনি আছেন বিনিতা টেটে কুজুর, ওনাকে ফোন করা হলো। উনিও বলল যে গোটা বিষয়টা নিয়ে আমরা গিয়ে সরাসরি কথা বলি। তো সেই সূত্রে আমরা গতকাল এখানে এসে যেটা জানতে পারলাম যে জিতনি উরাওয়ের মানে মুখ থেকে যেটা বলল যে প্রদীপ সরকার এবং গৌরী সরকার মানে ওরা 2 জন হাজব্যান্ড ওয়াইফ। সেটা তো শুনেছি। হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সদস্যের সামনে হ্যাঁ, পঞ্চায়েত সদস্যর সামনে যে ঘটনাটা ঘটেছে, পঞ্চায়েত তো সবারই একটা গ্রামের, উনি তো সবার একটা লিডিং পারসন, নির্বাচিত পঞ্চায়েত একটা প্রশাসনে কে উনি লিড করেন। তো উনার কাছে এটা যে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে এটা
হওয়ার ছিল না, এবং যে মিটিংয়ের টাইম যেটা একটা মহিলাদের সমস্যাকে নিয়ে মিটিংটা দিনের বেলা না হলে সকালবেলা এরকম টাইমে ডাকা দরকার। হ্যাঁ, কারণ সন্ধ্যা হলে একটা জায়গায় সবে মাতাল মতো ইয়ে হয়ে থাকে। তো ওই কারণে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, ওকে মানে একটা বস্ত্রহীন করে এইভাবে যেটা মারা হয়েছে, সেটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যেটা আছে। সেটা আমরা কিন্তু আদিবাসী সমাজ থেকে এই পার্টিকুলার ইস্যুটাকে আমরা মেনে নিতে পারছি না, আর ওর পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। হ্যাঁ, এবং এটার সাথে যেটা কথোপকথন হতে হতে সূত্রপাত একটা, ওর এই যে পার্টিকুলার যে ভিটা যে জমি যেটা আছে, এই জমি একটা বিশেষ একটা সূত্রপাত হয়ে এটা বেরোয় আসছে যে এই জমিটা একটা ব্যাপার আছে এখানে। হ্যাঁ, এই ধরনের কিছু ব্যাপার আছে। এই বিষয়টা আমরাও তদন্ত করছি, অ্যাকচুয়াল বিষয়টা কি আছে এটা স্পষ্ট করে এখন আমরা কিছু বলতে পারছি না। আগামী দিনে এটা আমরা নিশ্চয়ই বলবো, এবং যদি ওর জমিটাকে কেউ যদি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তার পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি, আর এরকম আমরা হতে দেব না। এই ঘটনার ভিত্তিতে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 19 तारीख के करने जा रही थी, 19 तारीख करने जा रही थी, तब पंचायत मेंबर ने बोला गांव का बात है, केस करने मत जाओ। क्यों केस करोगे? पहले हम लोग गांव में सॉर्ट आउट करेंगे। अगर गांव सॉर्ट आउट नहीं कर सक रहा है तब तुम थाना में दे सकते हो एफआईआर बोल के। मेंबर बोला है हाँ, मेंबर बोला मेरे को ये बात। तो इसलिए नहीं आप केस नहीं किए। मैं बाद में जाके जब मैं सुनी कि यही लोग जब मेरे को मार ढंग करके यही लोग केस करने गया है, तो मैं भी गई केस करने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी खेरवार क्या है। चाहते हैं आप? मैं अभी क्या चाहती हूँ, वो जो एग्जाम लगा है वो सरासर झूठ है। जितना जो मीडिया को बुला के डेली रात दिन वो अपना घर में बुला के जो मीडिया को जो वो दे रहा है कि हाँ, और प्लस पॉइंट तो आप वो खुद को बोल रहा है कि अपना अपाहिज पति को दिखा के बोल रहा है कि वो मेरा पति अपाहिज है, मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा साथ ऐसा अत्याचार हुआ, ये हुआ। उसका ऑलरेडी 2 पति है। এবং অন্যদিকে এই ঘটনার পুরো তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি থেকে ঋষি চ্যাটার্জির রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।